Videoan ta kay yari si Raymond Gampang. Binseng to Raymond. Oh, ito na. Ito na. Pasa na. Uy, tumira ng 3. Wala. Baler. Agay, Baler. 4-3. Wala. Narciso again. Ay, tumira ng 3. Pa-counted po. Ganun din papatiyan. Low show. Binseng to Raymond. Still by Raymond. Raymond the Simon. Oh, pagaw-agaw. Ang paggawa pagli. To Hibaler. To Samino 4-3. Wala. Rebound by Binseng. Pass break. Yay, na last stats pa. Pakabilog. Baler 4-2. Basic. Ginduga nga pak. Sonyo dribbling the ball. Pangita pasan. Oh, sumira na. Grabing bantay ni Raymond. Sumalaksak. Good. Grabing bantay. Pero good pa. Agay, last stat. Grabe, Sonyo ba? Sonyo dribbling the ball. Oh, game crossover. Kinikap ang Bobs. To Binseng. Pangita pasahan. Sumalaksak. Tumira ka, boss. Baler to Raymond. Tumira ng 3. Nice pasas. Sonyo to agay 4-3 kabus. Narciso dribbling the ball. Tuway na dayo na ipasa sa kontra. Ilang bala. Chat out kay Loto. Mari na nagabot na. Kinakusgan. Pangalot pa sa lubot. Next game Loot. To Sonyo. Binseng, foul. Di Baler to Narciso, tumira ng 3. Gamayan lang. Rebound by. Oh, steal by Raymond. Counted. Counted Japon. Okay. Wala. Okay. Oh, naliling. Ato na likod. Ayay, bang. Good. Counted. Naman to man ang MVP o hindi kipas korono. Ato na. Counted. Sos! Agay, tumira ng 3. Bang! Samino. To Boyno. Boyno to Narciso. Narciso. Agay! Ato na na. Perde pa ang nagdaog. Sonyo. Counted. Siyang mga liap. Okay. Game ball.